हरि बोला
अखय जन कहिता अखय जन कहिता अंजना सुत तो नाम जप बड़े बड़ा योद्धा कली रे तो ठाकुर अति तत्व उधावरा अंतर के हम अंतरे गोपे बांधी थिले राधा कली रे तो सारे अनंत अंतरे हारी अधो भवन को बली चापिल हे महाबली अपूर्व सुंदरी बेसे कपटे बांटिला सुधा कली रे तो सारे अनंत अवाद्यधा प्रांते रखी ध्रुव अच्छी पद लेखी अवाद्यधा प्रांते रखी ध्रुव अच्छी पद लेखी अज्ञ जन जने से ही धनरे आमर जगतसिंहपुर जिलार जड़े वरिष्ठ सुनामधन्य कवि आद्ୟରେ अ प्रांतरे धा रखी ये गीतटी को रचना कले घर मोर अल सुधा कली रे तो सारी अधा अनंत
ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥମ୍ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତମ୍ ନବଘନ ରୁଚିରମ୍ ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ଚାଗ୍ରଜେନ ବାମ ଭାଗେ ରଥ ଚରଣ ଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟಂ वेदानां सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारुं नमामि ममो ब्रह्मदारु नमामि हौ आउ समय नष्ट करनी एथर निज निज जगह धरे बसी जा बस हाँ आज्ञा उपस्थित मोर सम्मानास्पद वरेण्य धर्म पिपासु पुराण पिपासु सुधी दर्शक समाज एवं मोर उपस्थित कल्याण दायिनी पुराण तोषिणी महियसी माँ मान तो समस्ते उठी पड़े एवं ये मंच रे उपस्थित थिबा मोर समस्त साहित्यिक समाज संस्कारक गवेषक चिकित्सक समालोचक प्राज्ञविज्ञ विद्वान व्यक्ति मानकु नरनारायण ज्ञान करी समस्त चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम जनाऊछि पूर्ण ब्रह्म जगदानंद कंदाय चिर चिन्मय सुंदर घटन घटन सर्वतारण कारण पद्म पलाश लोचन जगदानंद कंदाय पूर्ण ब्रह्म भगवान सत्य नारायण एवं प्रभु बलभद्र देव बलियार भुज जगतरनाथ जगन्नाथ जगत जननी माता सुभद्रा भक्तराज सुदर्शन प्रभु दधिमामनकर चरणार बिंदरे ये अधीनार अनंत कोटि प्रणाम पालार पारंपरिक रीतिनीति को रक्षा करने को जाई क्षुद्र पालाकर हिसाब से उपस्थापना करिछि आशीष वाचक मंगलाचरण मात्र 4 पाद श्लोक बापा आपण मानक आशीर्वाद देवार शक्ति ये अधीना निकट नहीं जो श्लोकटी उपस्थापना करिछि श्लोकर माध्यम जो देवता आसबे से ही आपण मानक आशीर्वाद प्रदान करेंगे आपण मानकर सर्वारिष्ट खंडन करेंगे जाहू अंतर्जामी अरे जुआड़े चाहूँगी खाली मुह गुड़ाक मत चिन्हा चिन्हा लगुच रे मोर भाई बसती राम भाई एपटे बसती आउपटे मोर बापा बसती बापा जाहू एत दिन पर आपण को आउ थे देखिली पूर्ण ब्रह्म प्रभु सच्चिदानंदकर पवित्र दरबार आपण मैंने समस्ते उपस्थित अच्छा ये हूँ पालार अंकुरारोपण दिवस अधिवास जामिनी पाला द्वितीय पर्याय पाला जेतबले बापा पाला देखा जीवे सब बड़े पछ थाक को रे कहीं ना पछरे जहाँ अच्छी ता आगरे नहीं जहाँ पाइबे सब पछरे पाइबे आगरे किछि नाही भोजी खाइबो आगरे पाला देखिबो पछरे हे रे अरे मो भौणी के कहूनी मोर कहिबार अर्थ सैया नुहे ता माने आग थाक पाला भल नुहे पछ थाक पाला भल मु एक कथा कहूनी सब बड़े पछरे रहिबे कारण पछरे जे रहिछि से जीवन रे किछि पाइछि जे आगो को जाइछि से सब हरैछि प्रमाण गोटाए पद 10 वर्षर गोटे छोटिया झियो ता ना हेउछि बापा सारिया भिक केरे सुंदर पदटाए से लिखिले आउ एमितिका कवि जन्म हेबे कवयत्री जन्म हेबे ना एमितिका पद्य रचना हब ये कवि नुहंती ये होउछंती कवयत्री सुंदर पदटी प्रमाण कले जगन्नाथ संस्कृति पर आधारित नुहे कहले गरुड़ पछरे देख सुर बाबू कवि होउछंती सारिया भिक केड़े सुंदर पदटाए लिखिले कहले गरुड़ पछरे देख दिशुछि कला से मुखा गरुड़ा गरुड़ा पछरे गरुड़ा पछरे हाय सारिया
ପାଲା ଏମିତି ନା କିଛି ନାହିଁ ପାଲାରେ। ଇଏ କେମିତିକା ପାଲା? ବାଦି ପାଲା, ପୁଣି ବାଦ ପାଲା ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ହବ ନା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ବାପା? ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଡ଼ ଠାକୁର, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, କହଇ ସାରିଆ ଭିକ ବଳରାମକୁ ଭେଟିବା। ଇଏ ଗୋଟାଏ ପଦରେ ଆଜି କଥା ସାରିବା, ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ହରିବୋଲ ପକେଇବା। ବାବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି? ଅଧା ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ? ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଷୟ ଗାଉଥିଲେ ବାପା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଗାଉଥିଲେ? ଦୂର ବାଟ ତ ବସାଘର, ଆମେ ତ ଡେରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ପାଲା ଉପରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ନଜର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିନି। ବାପା ମୋର ଖାଲି ତରବରିଆ କଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଗ ଥାକ ଗାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ନିଆଳିରେ ପାଲା ଗାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ପାଲା ରାତିରେ ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ସକାଳେ ପାଲା ବଢ଼େଇବେ। ଦିନ ବେଳା ପାଲା ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ପାଲା ନ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ, ନା ପଇସା ନେଇପାରୁନୁ, ନା ଯାଇପାରୁନୁ। କ'ଣ କରିବୁ? ତଥାପି ଏଣେ ବାପାଙ୍କର ଘନ ଘନ ଫୋନ୍, ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ଲେଖା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ପାଲା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତରବର ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଲା ବଢ଼େଇବାକୁ ଯିବି ନା ଟେଲିଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବି, ନା ସିଆଡ଼େ ବାବୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବି। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇ ହେଲାନି, ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ହେଲାନି। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସବୁବେଳେ ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଇଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ବାପା, କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ যখন ইচ্ছা যখন ধর্ম বিপাক থাকে ব্যর্থ অর্থে ধায়ে, যখন ধর্ম বিপাক থাকে ব্যর্থ অর্থে ধায়ে, তখন প্রেরিত পুরুষ আছে পাপী प्रभु कहते न पाए रे भला प्रभु कहते न पाए। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମଣିଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଧନ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ। ଆମର କୋଠା 2 ମହଲାରୁ 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ଭଲରେ ଆମେ ଚଳିବୁ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଭଲରେ ରହିବା। କେବେ କେହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର କରି ରଖ। କାରଣ ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦରିଦ୍ର କରି ରଖିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ମନେ ପକେଇବି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ। ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କରମଳା ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ ପରମଂଶ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଭିରାମ ଠାକୁର। ହେଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଟେ ସାରରେ ସାରରେ ବାଇବରା, কি মরতে জন্মি না করিব খেলা খবর, কি মরতে জন্মি না করিব খেলা খবর, মানব জন্মতে সারে বাইবারা মানব জন্মতে সারে বাইবারা, আউ কি মরতে জন্মিলে করিব খেলা খবর, আউ কে মরতে জন্মিলে করিব খেলা খবর, মানব জন্মতে সারে বাইবারা মানব জন্মতে
ଧନ ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ହଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ କର୍ମ କରିବା, ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ତେବେ ଯାଇ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇପାରିବା। ବାପା ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନା ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନା ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବା ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିବ 10 ମିନିଟ୍ ହେଉ 15 ମିନିଟ୍ ହେଉ ଟିକେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହଁ ବ୍ୟାସଜୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମୈବ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତେଇବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସଂସାର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସଂସାର ସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ କେଉଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା? ନାମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ନାମ ଅଛି ସବୁ ନାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ। ସେ ନାମ ହେଉଛି ରାମ ନାମ। ରାମ ନାମ ଭଜନ କଲେ, ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସଜନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଆସିଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ସେଇଥିଲାଗି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମନ হবে তে মন চলবে তুমি। ফসল ইচ্ছা যে মন হবে তে মন উর্বর ভূমি। ভূমি কি নেই কি ফসল না ভূমি কি ছাড়িকি আজ্ঞା ফসল ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇ ରଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଏ ପାଲାକାର ମାନେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ପାଲା ଶୁଣିବେ। ବାପା ମାନ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଟିକେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବେ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଅଧା ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସରଳା ଆଜ୍ଞା ଭରତଙ୍କ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜାଣିଲେଣି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗାଇବି, ଖାଲି ଏ ଗୋଟିଏ ପଦର ମୀମାଂସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। କବି ସାରିଆ ଭିକ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ସେ ମୁଖ। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ସେ ମୁଖ। ହୋଇ ସାରିଆ ଭିକ କହି ସାରିଆ ଭିକ ବଳରାମକୁ ଭେଟିବା ଧୋକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଦୋକାନ। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ। ବାପା ଗରୁଡ଼ କିଏ? ଗରୁଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ଗରୁଡ଼ ନା, ମୁଁ ଭକ୍ତ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ କଥା କହୁନି। ଗରୁଡ଼ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେହ ଭିତରେ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତ ଜନନୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଚକ୍ରନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟାଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପାଲା କେବଳ ସାରାଂଶ ପାଲା, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଅଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ମୋର ଥାକ ପାଇଥାନ୍ତା, ଥାକ ସରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧା ଅଛି। ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ଆଉ ସରଳା କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧା ଅଛି, ସେଉଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବି। ଖାଲି ଟିକେ ମୀମାଂସା ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗବତ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗଲେ ମୀମାଂସା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ।
नुहे जगन्नाथ महाप्रभु अछंती केउठी केउठी गरुड़ स्तंभ रहिछंती बही हेउछ गरुड़ गीता कवि हेउछंती संत अच्युतानंद महापुरुष सुंदर पदटी प्रमाण कले कले पाद जाजपुर कटी मो कटक नाभि मो भुवनेश्वर जाजपुर माता विरजा देवी स्थान पाद रहिले माँ विरजा कटी रहिले कटक चंडी कटी कटक चंडी पाद जाजपुर कटिमो कटक नाभिमो भुवनेश्वर नाभि रहिले लिंगराज महाप्रभु प्रभु भुवनेश्वर विद्यमान अच्छा नाभि देश अच्छा आउ टे आज्ञा ऊर्ध को जीवा ऊपर को जीवा पर आपण कौन पाइबे बोले स्तंभ रे गरुड़ नासारे गरुड़ ओष्ठबाई शिपा कपालती मोर रत्न सिंहासन सुण भिन्न तार नासा हेउछि गरुड़ स्तंभ ओष्ठ 22 पाहाच कपालटी मोर रत्न सिंहासन सुण भिन्न तार बश्च कपाल हेउछि रत्न सिंहासन लक्षे शालग्राम शिला उपरे जे महाप्रभु विद्यमान करिसंती आउ बक्ष देश रहिला 18 नला एपटे 9टा अस्थि सेपटे 9टा अस्थि 9 दुणी आज्ञा 18 नला को अतिक्रम करिवे तापरे गरुड़ स्तंभ गरुड़ पछरे देख नासा हेउछि गरुड़ स्तंभ गरुड़र पृष्ठभाग रहिबे पछकु चाहिबे पछरे रही कि आगो को चाहिबे जदि नासा हेउछि गरुड़ स्तंभ नासार पृष्ठभाग रही कि आगो को चाहिबे कोन देखिबे लक्षे शालग्राम शिला उपरे महाप्रभु रत्न सिंहासन उपर विद्यमान नुहे आपण मान अभिनव सुंदर अभिराम परमंश कौन कहले बापा कहले भ्रुलता उपरे तन्मय सूत्रे रहिछे जाई सूते रहिछे जाई तार मध्यस्थल जो मो माँ मैंने सिंदूर पिंधती नालीबती जलुची रेल सिग्नाल से गोटे स्थान भगवान स्थान सी से स्थान को जावाई पड़ो ताले जीव किए आपण जाइपारे ना मु जाइपारि ना ताले किए जीव सन्थ जशवंत दास कौन कहले बोले जे बिंधाणी तोते कोला निर्माण से तो देह रहिला तू जाना बिंधाणी तोते कोला निर्माण रखिला दस बात लगाइला कबाट रखिले दस बाट लगाइले कबाट रखिला दस बात लगाइले कबाट रखिले दस बाट लगाइले कबाट सुमना दुआरे रहिले नंद चट से सुमना दुआरे रहिले नंद चट देवे पाई भू भेट माया को देवे कट देवे पाई भू भेट माया को इमु कट हमारे खाली कौन सेतिकी बोले गुरु से बिना भज से हरि बड़ माया बीजीवानो एकारे बड़ माया बीजिरो रहरे धन गाड़ी माड़ुआ है आसी गाड़ी के बापा धीरे धीरे ने ना एक्सीडेंट हम गोड़ हाथ भांगू पड़ी बापा ये शरीर भीतर 10टा बाट जो घर तैयारी हुए गोटे घरे गोटे कि 2टी बाट रुहे
ये घरे रहिला 10टा बाट 10टा बाटरू 9टा बाट खोला मात्र गोटे बाट बंद बंद गोटाए बाट बंद अछि 10टा बाट କେମିତି 9टा बाट खोला अछि मात्र गोटे बाट बंद बंद ବାଟ କଣ अरे 10 बाट किए मु कहूची सुन କହୁନାହାନ୍ତି आखि होउची दुई द्वार ଦୁଇ नासार दुई रंध्र दुई द्वार ଚାରି कान दुई द्वार ଛଅ पाटी गोटे द्वार ସାତ लिंग द्वार ଆଠ गुह्य द्वार ନଅ सुषुम्ना द्वार 10 द्वार केते ला 10 10टा द्वार 10 द्वार रु 9 द्वार खोला अछि मात्र गोटे द्वार बंद सेई द्वार को दो फट बनाओ सेई द्वार को जीवा पई पड़िबो हाँ। ताले जीव किए किए? बोले जेबे पाइबो भेट तेबे माया को काट माया को केबे काट जदि माया को काटिबा माया को वर्जन करिबा माया को दमन करिबा तेबे जाई भगवत चरणारविंद स्थान पाइबा प्रभु को पाख को जीवा पई माया गोटे अंतराल सृष्टि करे बापा मान से पुओ झियर माया हेउ बंधु बांधवर माया हेउ संपत्तिर माया हेउ जेकोसी माया हेउ माया प्रभु को पाख को जीवा पई अंतराल सृष्टि करे तेणु सबु माया को काटी आपण माने सेई जगह को गले प्रभुकर सानिध्य लाभ करि पारिबे पारिबे कारण ये जीव अनिश्चित आज अच्छी काली नथिबो ना तेणु जेतिकी दिन आमे बंचिछे ता पूर्वरु सेतिकी दिन भगवत चरणारविंद मन निवेश करबा कथा ओडिया भागवतकार अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन कहले कहले तृणव एका 10 दिन रसपुरे काहा रे बचाना ना छोड़ेगा रे बचाना ना छोड़ेगा रे बचाना त्रिनव एकादश दिन समस्त भाग्य आगे आसब ये दिनटा आपण भाग्य आसब मो भाग्य भी आसब से दिन किए कहले त्रिनव त्रि कहले 3 बापा 3 डाहाण को गोटे 9 लिखंतु संख्या केते हबो 49 3 रे 9 39 एकादश दिन एकादश हूँ 11 39 रे 11 लिखि मिसेले संख्या हम 50 धरिनियंतु जनकर आपणकर जने बंधु बंधुकर देह खराब अच्छी बाटर ताक पुओ को देखिले पचारे कहला रे बापा मु शुणी बापा को देह असुस्थ थिला बापा कौन भल हेले ना मौसा मो बापा कौन भल हे बापाकर अवस्था पूरा 12 2 कड़ा कहूना समस्ते कहते 12 2 कड़ा 12 गंडा 2 कड़ा कई कहते कि आज्ञा 14 गंडा 2 कड़ा गंडा कहूँ 4 12 4 48 2 कड़ा कहले 2 48 से 2 मिसले संख्या हम 50 पवन बहिलानी आउ किए बंचेब प्रथम अर्थ गला से पद को आउ टिके अर्थ करवा जगन्नाथ दास कहले बोले 3 नव एकादश दिन 3 नव एकादश दिन 3 नव एकादश दिन 3 नव एकादश दिन पूरे कहानी बचना ना छोड़े पुणी आज्ञा 3 नव एकादश दिन 3 कहले 3 नव कहले 9 9 को 3 रे गुणी देले संख्या हम 9 3 27 एकादश कहले 11 27 रे 11 लिखि मिसेले 27 11 केते 27 10 37 1 38 3 2 कहले 2 38 से 2 मिसेले संख्या ला 40 40 से 9 लिखि मिसांतु 40 से 9 ले 49 संख्या हम 49 पवनर संख्या होचे बापा 49 प्रत्येक समय 49 पवन बहुची नुहे द्वितीय अर्थ गला पुणी सही पद त्रिनव एकादश दिन हो साधु जने वचन हो पुणी आज्ञा त्रिनव एकादश दिन 3 कि 3 हेउची बात पित्त कफ जेतबले ये शरीर भितर बात पित्त कफ एकाठी जाए नवद्वार आखि के भल देखा जीवनी कान को भल शोभनी आपणकर पार्टी दांत सब झड़ी पड़ो चर्म गुड़ाक लोड़ायित हो सेदिन आपणकर भाग्यर से दिन टी आगे आसब आज आपण मान कैसेट गीत गाँच आप शुणुंट
ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୋ ବୋପା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମାଠିଆରେ ଗୋଟେ କଣା ଲୋ, ମାଠିଆରେ ଗୋଟେ କଣା ଲୋ, କହ କହ କେ କଲା ଆମର ସବ ହେଇଗଲା ଲୋ, ଠେକି ତୁଚ୍ଛା ପଡ଼ିଲା। ମାଠିଆରେ ଗୋଟେ କଣା ଲୋ, କହ କହ କେ କଲା ଭାବର ସବ ହେଇନେଲା ଲୋ, ତୋର ତୁଚ୍ଛା ପଡ଼ିଲା। ମାଠିଆରେ ଆଜ୍ଞା କଣା, ସେ ମାଠିଆ କିଏ? ମାଠିଆ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶରୀର। ହଁ, ଇଏ ଦେହ ହଉଛି ମାଠିଆ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା, ମାଠିଆ ତ ଗୋଲାକାର, ଇଏ ଦେହ ତ ଲମ୍ବା, ତାହେଲେ ଦେହ କେମିତି ମାଠିଆ ହେଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଠିଆର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଘଟ। ଇଏ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଘଟ। ଇଏ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଯିବ। ସେ କେଉଁ ସମୟ ଏବେ ବି ଶରୀର ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଣା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେ ଜାଗା ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଏଇ ଜାଗାରେ ହାତ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟାଏ ଜାଗା ପଡୁଛି ଉଠୁଛି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦୁକୁ ଦୁକି ଘର। ଯେଉଁଦିନ ତ୍ରିନବ ଏକାଦଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ, ଆଖି ଏ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଏକାଠି ହେଇଯିବ, ନବଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅକାମୀ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ଅକାମୀ ହେଇଯିବେ, ସେଇଦିନ ମାଠିଆରେ ଗୋଟେ କଣା ଲୋ, କେ କଲା ଭାବର ସବ ହେଇନେଲା ଲୋ, ତୋର ତୁଚ୍ଛା ପଡ଼ିଲା। ମାଠିଆରେ ଗୋଟେ କଣା ଲୋ, କହ କହ କେ ଗଲା ଭାବର ସବ ହେଇନେଲା ଲୋ, ଠେକି ତୁଚ୍ଛା ପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାଠିଆରେ କଣା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛେ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, କେଉଁ ନାମ ଜପ କରିବା କହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ। ଯେଉଁ ରାମ ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ବନ୍ଧନକାରକ, ସେଇ ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଡି ଯାଉଛି ମନେ ମୋ ଧନ ମୋ ଧନ ଜୀବନ ଭୂଷଣ ମୋ ଶୁଣିବେ ସାବଧାନ। ଗୋଟା ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ପାଲା ତ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଗୋଟା ଛୋଟିଆ ଗପ କହୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ସେଇ ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ, ଜଗତ ଜନନୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କର, ଭାଇମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରୀ କାଳେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଚାଲିଥାଉ। ये ग्रामरू रोग शोक दुख खंडन हो जाऊ। सर्वे बोल प्रेमानंदे कुमार हरि बोल। पाइया मन चाल पाइया मन चाल ये थरा श्री क्षेत्र पतित पावन बना 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 जही उड़े फर फर अलपे दिशुछि नील कंदरा श्री पाइया मन चाल देउले बसिछि चौका पर कालिया भाई भौणी को धरी संग साथी मेलिया बड़ देउले बसिछि चौका पर कालिया भाई भौणी को धरी संग साथी मेलिया बड़ देउले बसिछि जने बसि कालिया भाई भौणी को नहीं बसि साथी कालिया साथी को उठी जही जाति भेद भेद नाही साथी को उठी जही जाति भेद भेद नाही ब्राह्मण हस्त भुजति चंडाल श्री पाइया मन चाल
दिन बंधु नव जल धर बाया मन आरत नाशन प्रभु करुणा सागर बाया कहा को रखिच हरि केरे विपदरु बाया मन को धार कल अथल सागरु मृगुणी को रखिथिल घर विपदरु मोटे बारे रक्षा कर ये भव सागरु भक्त जाई बसी अच्छी अनेक दूर हे राम रे राम रे राम रे हे की हेला रे हे राम रे राम रे राम रे हे की हेला रे हे राम रे राम रे राम रे हे की हेला रे प्रथम देखा रे प्रथम छुआ रे प्रथम देखा रे प्रथम छुआ रे मन रही गला तुम्हारी ठारे तुम्हारी ठारे तुम्हारी ठारे धन आज्ञा ये की गीत ए भजन अरे ये सब भजन कहती ए भजन नुहे प्रभुकर दरबार आज्ञा जदि जानिछु पदे भल भजन गा भजन भजन गाइबी शुणिले कर्ण पवित्र हब हाँ गाइलु गाइलु पदे भल भजन गाइदेलु फर्स्ट टाइम गोटे पुआ तू करिछु पागल फर्स्ट टाइम गोटे पुआ तू करिछु पागल तोते काई खोजी हुए संजट सकाळ तोते काई खोजी हुए संजट सकाळ तोते टिके चाहि देले मो मन को छुई देले तोते टिके चाहि देले मो मन को छुई मन जाई तो ठारे फाटामी गोटे पुआ तू करिछु कौन कहब कहनी अरे यही सब या भजन कहती ए भजन भजन जमा समय नेनी शीघ्र बसिलु मो माँ पूरा बस आ समय ने ना शीघ्र शीघ्र गाड़ी की नहीं लाइन ऊपर लगेगा सीधा बादामबाड़ी बस स्टाण्ड आ कुआड़े जमी जीवनी पाइया मन चल ये थर सिरी के तारा पाइया मन चल हाँ भक्त गाई बसी अच्छी अनेक दूर लय लगाई बंधुर पयर जगन्नाथ जगन्नाथ डाकिबी तो नाही डाकिले डाकन शुणवा हे भावग्राही जय जय जगन्नाथ कलु सहरण जय जय जगन्नाथ तनु जनासन जय जय जगन्नाथ सर्वगुणाधार जय जय जगन्नाथ विश्वमायाकार जय जगन्नाथ तुम मोहन मूरति निर्मल निरद मुख सुशोभित मूर्ति अगतिर गति तुम्हे तुम्हे बिना बंधु जगत तारण तुम्हे कृपामय अखिल रंजन तुम्हे तुम्हे निराकार विश्वकर्ता विश्वपिता देव निर्विकार बहुत भिकुले प्रभु विधे करी बड़ देउल रे बड़ दियो बोला पंडित मंडली मोर डेरी थिबे कर्ण जहाँ जहाँ शास्त्र एबे हेबो आलोचना काव्य छंद मान पुराण बखान लक्ष्मी प्रिया ठिके ठिके करिबा वंदना जानी छत श्रीक्षेत्रे सेही दारु विश्व सुपाई थिला कही सेही कल्प ब्रह्म भक्ति तार नाम जानी छत जायंगकु शंकरपुर निवासी मात मोसार आवश्यक बेले मात मो कंठे कर नकर माहेला हरि नाम भेला जगत को दान करु तू ही विद्या पिछले तो नाम को दिने कालिदास हरि करे सर्व विद्या होइला अवश्य होई हस हस गले निज भाष पृथ्वी जयी पंडित रे संगीत विनोदी निजे विधिर नंदिनी शुद्ध विद्या रूप मात निजे ज्ञान प्रदायिनी रूपनी तुम्भ कृपा बड़े मालो तुम्भरी कृपारु नर पाए सनमान तुम्भे गति मुक्ति दियो दिव्य ज्ञान तुम्भे मो जीवन तुम भक्ति सह मोर मन जय जय महामाई महिषा मर्दिनी जय जय
জয় তারাবতী তরা ক্ষমণ্ডলী কুম্ভে নিষ্ঠারিণী ব্রহ্মণ্ড মারিণী জয় জয় রামচণ্ডী চণ্ডিকা তিথি প্রলয়র কুম্ভে যে কারণ সত্য 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 নিত্য মুহি মূঢ় জন ন জানে ভজন নিজ গুণে মাউসী পাশে রহিগলা মো মৌসাଙ୍କ নিকଟରେ ରହିଲା ଶିବ ହୁଳ ହୁଳି ଶିବ କର ତାଳି ହରି ବଲ ହୁଳ ହୁଳି ପଡ଼ିବ କାଇଁ ବାଡ଼ଉଛୁ ର ଆରେ ହୁ ଶୁଭିଲା ନାଇଁ ଶୁଭିନି ଆଜ୍ଞା ସୁର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହରି ବଲ ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଉଛ ଏ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଷୟ ପଳେଇବେ ହଉ ହଉ ବାପା ମାନ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ହରିବୋଲ ଦିଅ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହରି ଶବ୍ଦକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ ହରି ନାମ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ଥରଟିଏ ହରିବୋଲ ପକାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମର ସମସ୍ତେ ଖନା ହେବେ ଦେଖିବା କେତେ ଜୋରରେ ହରିବୋଲ ଆସୁଛି ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ମୋ ସଙ୍ଗେ ନେବି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ଆଉ ଥରେ ଦାସ ଝିଅ କରେ ନିବେଦନ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି କର नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगत व्यापके विश्वरूपे नमस्ते जगत वंद्यापदारविंदे नमस्ते जगतारिणी त्राही दुर्गे दुर्गति नाशिनी माँ अभय वरदायिनी कहीं अवहेलार बाहरिलु आउ कौन आम तो सब जहाँ जमी भोट देलु आ कहीं तू आम उपर विरक्ति मनोभाव आनी जीवा लह लह करचु आमको गहम दबु माँ आम डायबेटीस लोग आम टे गहम देले अटा खाइबू माँ हाँ कहीं ये रूप देखल तुम्हें देवी ये हूँ भोट मुई ये असमरे एमती देवी माता आविर्भूत हेले भोट पर ये देवी बाहर जा हूँ धन्यवाद धन्यवाद ये कौन दल कहल ये धान केंडा वाला जा हूँ धन्यवाद दूसरी काली माता आविर्भूत होती असमरे समय न आसिले माता काली आसती हौ जा हूँ बापा मान एबे से विषय वस्तु कहानी की जाऊँगी कारण आपण मैंने जिते विषया को छाड़ी पारि ना मु कहीं अमृत देवी आपण मान को से विषया विष भितर आपण मान को भर्ती करुछि प्रसंग थिला मैत्रेय ऋषि जो कन्या को जंगल भितर पाइक आनी थिले ता नाम रखिथिले सरला कहीं रखिले सरला एते ना थाउ थाउ ये झीटर ना सरला कहीं रखागला गोटे पद गाउछि कवित्व आकाशर उज्ज्वल ज्योतिष्क पाला जगतर सारस्वत स्रष्टा जदि से कवि जनक न थांते कलाकार माने आज ऊपर को मुंड टेकी चाही पार न थांते से कवि को जोगु पाला संस्कृति आज भी समग्र विश्व रे तार मानदंड को रक्षा करिछि से कवि होउछंती मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु
ବସୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କନ୍ୟାର ନାମ ରଖିଲେ ସରଳା। କାହିଁକି ରଖିଲେ ସରଳା ବୋଲି ନାମକରଣ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? କଣ? କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ହଁ କହିଲେ ସରବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଣୁ ସୁର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ପଦଟାଏ। ହଁ ମଞ୍ଜୁଳ କବିଙ୍କର ଯେତେ ଲେଖା ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାବଲୀଳ ଭାଷା, ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା, ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ। କହିଲେ ସରବନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେଣୁ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲି ତେଣୁ କରି ନାମ ତାର ସରଳା ରଖିଲି। ସରବନୁ ମଧ୍ୟ ଯେଣୁ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲି। ହଁ ସରବନରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ତପସ୍ୟା ସାରିକି ଆସୁଥିଲେ, ସାଧୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସାଧୁମାନେ କେତେବେଳେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପର ଦୁଃଖ ଦେଖି କାନ୍ଦେ ଯା ପରାଣ ମହତ ମଣିଷ ସେହି ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯାହାର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେ ବାପା ସେ ହେଉଛି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି। ପର ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନ ଯୌବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରେ ତା ଭଳି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟର ଝୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା କାହାକୁ ଦେଖିବେ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସେ କୁଛ ଅରଜ ନାହିଁ ହାय ହାय ଅରଜ ତ ବସ यह ରଖ ଦେ କୋଇ ଜରା ଶିଖା କେ ବତ୍ର କଫରେ ମେ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାଟି ମାଆକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲୁ, ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ସେ ମାଟି ମାଆର କୋଳରେ ଆମକୁ କବର ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବାପା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ସୁନ୍ଦର କବି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୂର ବାଲେଶ୍ୱରର ମେଦିନୀପୁର ବାଘତୋଟାର ନାଳ କୂଳରେ ଥିବା ବରରେ ବନ୍ଧି କରିଲେ ଦୁଇ ଫାଳ କୁଆଡ଼େ ବହି ଯାଉଛି କାଳ ଗଲାଣି କଟି କେତେଶ ସାଲ ରହିଛି ଏବେ କଥା ଜୟୀ ଆସିନା ଜୀବନ ଦେଲା ନୁଆଇ ନାହିଁ ମଥା। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ, ମଥା নত କରିନଥିଲେ। ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଆଜି ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ইয়ারি রক্তবিন্দুর জন্ম নেব কোটি কোটি জয়ী রাজগুরু যে ব্রিটিশ ମାନଙ୍କ কবଳରୁ দেশକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ବାପା ମାନ ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯାହାର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ଈଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ତପ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟାରତ ଥିବା ସମୟରେ ବାମ ପାଦକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ପାଦକୁ ବାମ ଜାନୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଲେ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା? କେମିତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆପଣାର, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟ, ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି? କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନରେ ଜଡ଼ତ୍ୱ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଜଡ଼ତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯାହା କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା। ଗୀତା କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସର୍ବଦ୍ୱାରା ନିଃସଂଯମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନିରୁଦ୍ଧ ଚ ଧାୟ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣ ଯୋଗ ଧାରଣା। ରହ ସର୍ବଦ୍ୱାରା ନିଃସଂଯମ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ସଂଯମତା କରିବେ। ମନ ହୃଦୟ ନିରୁଦ୍ଧ ଛ, ମନକୁ ନେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ବାୟୁକୁ ରୋଧ କରିବେ, ପବନକୁ ରୋଧ କଲେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଆସେ। ମନଟା ସ୍ଥିର ନ ରହିଲେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ବାପା? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ। କହିଲେ ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ମନ କାଶୀ, ଏଇ ମନ
मान गंगा गया पूरी बारोड़ा मन ये अच्छी आपण को जबरदस्त बसई ना एबे क्षणक मध्य मन नहीं वृंदावन में पहुंचईदेव काशी रे पहुंचईदेव अयोध्या रे पहुंचईदेव तेणु मनटा बड़ चंचल मन को आयत करने एकमात्र उपाय हूँ योग प्राणायाम तपस्या सारी मैत्रेय मुनि फेरु था शुणिले निघंच जंगल भितर गोटे क्रंदन ध्वनि आसला छिड़ा ही गले कहले किए किए ये जंगल भितर एमती शब्दटा भासी आसुची किए किए तुम्हें गोटाए पद आज्ञा बही हूँ तपस्विनी कवि हेले गंगाधर मेहर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्य बोले नुहे शंख नाद नुहई पुणी मयूर के का बोले तो शंख ध्वनि नुहे ये मध्य मयूर कंठस्वर नुहे तेरे जंगल भितर ललना करुण कंठर स्वर निर्झरईका गोटे झील कांदुची जंगल झीलटा आसला क्यों जानापी शब्द जो दिगरू आसूची से दिग को अनुकरण कर मैत्रेय मुनि चलिले कि बाट जावापर से छिड़ा हेले कहले अरे हे एडे सुंदर झीलटाए पुणी जंगल भितर शोईकी कांदुची कियार माँ क्यों हतभागिनी माँ एमती झील को कोलर धरी गर्भर धरी जन्म दे जंगल छाड़ी दे जाइछि से माँ ना से जेते दुख आसू जेते कष्ट आसू केबे कौन सी माँ संतान को दुख दे पारे डॉक्टर मायाधर मानसिंह कौन कहले कहले माँ से ना जाने संतान भाव माँ से ना जाने दुख आसिले जंत्रणा आसिले माँ संतान आखिर लुह पोछि दे था मैत्रेय मुनि चिंता कले कहले से माँ ना से पाषाणी एमती एक माँ कन्या को गर्भर धरी जन्म दे छाड़ी दे चलीगला कौन करी पाखरे पहुँची गले बापा ये झीलटा को कोलर आनी धरी धार धार लुह झरी जाऊँगी श्रावण मासर वर्षा भली अबारित अश्रुधार कांदुंट मैत्रेय मुनि बाबा धीरे धीरे से जगार नहीं पहुँचे आज्ञा यही विषय वस्तु आकाशवाणी 22 मिनिट आम गाँचु यही विषय वस्तु दूरदर्शन केन्द्र में 25 मिनिट सारुछु यही विषय वस्तु आपण मान पाखे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी हो पार खाली टिके मन पकई दे जाऊँगी विषयटा मैत्रेय मुनि झीलटा को आनी कोलर धरिले चिंता करुँच आज ये कन्या हूँ मोर कारण जदि ये जंगल भीतर छाड़ी दे जाऊँगी ये हिंस जंतु मान कबल कबलित हो या शरीर को जदि हिंस जंतु विनाश करेंगे पाप मत लगे कुकुड़ा को जी आने को कहे से लोक को बेसी पाप लगे रज पर्व वरिष्ठ पर्व आज्ञा रज पर्व समग्र विश्व में बड़ पर्व हूँ रज पर्व कहीं ना रज हूँ 3 दिन पुणी वर्षमाता गाधुआ आपण मानकर सजबाज ये 2टा दिन को मिसैले 5 दिन रज रजरे आज्ञा केते चिकेन हब केते मटन हब केते माछ आपण माने खाइबे तेणु चिकेन पाई जे कहती भाई माने मोर बसिले आज शुक्रवार अच्छी बार अच्छी कौन आनिबा मटन आनिबा ना चिकेन आनिबा बोले नाई चिकेन आण चिकेन कम पैसा से बार तेणु जो भाई कहले चिकेन आनिबा पाई से भाई के आगे पाप लगे कहीं आज्ञा कुकुड़ा को जी मारे ताकू जेतिकी पाप न लगे कुकुड़ा आनिबा को कहला लोक को सेतिकी पाप स्पर्श करे मन रखंतु आज्ञा जीवबद्ध महापाप तेणु जा हूँ ये रज पर्व जिते आम मटन खाइबा चिकेन खाइबा तेणु ये से दिन मैत्रेय मुनि विचार कले
କହିଲେ ଝିଅଟାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିବ ଝିଅକୁ ଖାଇଦବ। ହଁ ପାପଟା ମତେ ଲାଗିବ, ହଁ ବାଘକୁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ଲାଗିବନି, ପ୍ରଥମେ ପାପ ଲାଗିବ ମତେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ଝିଅଟା ହଉଛି ମୋର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଝିଅଟାକୁ କୋଳକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସରବନରୁ ପାଇଛି, ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ସରଳା। ସେଇଦିନ ସରଳା ଯେ ବଢି ନ ଚାଲିଲା ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ ଧନ ଜୀବନ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କନ୍ୟାରେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ ଧନ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଯେ ହୁଏ ଅବସାନ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ ଧନ ଜୀବନ କାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଯାଇ ଆସିଲା ଯୌଧନ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ ଧନ ଜୀବନ ମାନସ ମେଳରେ କନ୍ୟା ବୁଲୁଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ ଧନ ଜୀବନ ଭରତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବେ କାନ ନେଇ ଆସିଲା ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ ଧନ ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୌବନା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ସରଳା କନ୍ୟା ସଖୀମାନଙ୍କର ମେଳରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏଣେ ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯୋଉ ଭ୍ରାତା ଚତୁଷ୍ଟୟ ଚାରି ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତର ଆୟୁଧ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମା ସତ୍ୟସନ୍ଧ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେଇ ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଛି ବାବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଧାବମାନ ହେଉଛି। କେମିତି ଯାଉଛି? କେମିତି? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିବା ନା। ହଁ ଖାଲି କଣ ଓଡିଆ ପଦ ଗାଇଲେ ପାଲା ହବ କି? ନା ନା ପାଲା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ରାବିଡ ସଭ୍ୟତା। ପାଲା ଅକ୍ଷର ଦିଟା, ଶବ୍ଦ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ପା କହିଲେ ପାପ, ଲା କହିଲେ ଲାଘବ। ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଶରୀରରୁ ପାପ ଲାଘବ ହୁଏ ସେ ପାଲା ନା। ପା କହିଲେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଲା କହିଲେ ଲାଳିତ୍ୟ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଲାଳିତ୍ୟର ସମିଶ୍ରଣ ହଉଛି ପାଲା। ପାରିଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ମଲା। ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଣୁଛି। ମହାକବି କାଳିଦାସ ବହି ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ନାଟକ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ ମହାକବି କାଳିଦାସ। ଯାଉଛି ଗୋଟା ମୃଗ ରଥର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଧାବମାନ ହେଉଛି। କେମିତି ଯାଉଛି କହିଲେ ଗ୍ରୀବା ଭଙ୍ଗା ଭି ରାମନ୍ ମୁହୁରାନୁପତତି ଚନ୍ଦନେ ବଧ ଦୃଷ୍ଟି ପଶ୍ଚାଧେନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ସରପତର ଭୟା ଭୂୟସଂ ପୂର୍ବ समविवृत मुख कीर्तवतमा बहुतरम स्तोकव्रव्यं प्रयाति थनरे मृग आगे आगे उर्मिला साहब को टेलीफोन नंबर नहीं जी मो पाखे अच्छी पचारे से उत्तर देदेवे। हाँ तेणु बापा मान ये मृगटी धावमान होमी जाऊँगी कालिदास कहले ग्रीवा भंगा भी रामन मुहुरु पतती चंदने बध दृष्टि। ग्रीवा कहले बापा बेक, मृगटी जीवा समय बारंबार बेक को भांगी बुली बुली पछकू फेरी जाऊँगी। टिके आग को जाऊँगी टिके पछकू जाऊँगी, टिके आग को जाऊँगी टिके पछकू जाऊँगी। कहीं पश्चाधेन प्रविष्ट सरपतन भैया भूयसां पूर्व कायं काले पछर गोटे स्वर आसी मो देहरे बाजिबो कि यही भयटा मृग मन भीतर अच्छी। से मृग को लक्ष्य करी जतबले भरतंकर पुत्र जाउछथि शिकार करबा उद्देश्य रे सेतिके बेले करुण एक ललित मधुर कंठस्वर वायु बेगरे आज्ञा भासी आसिला। ये झियो मानकर कंठस्वर जतबले कर्णगोचर होईछि सेठी छिड़ा हेले कहला रे हे ये जंगल निस्तब्ध कानन भितरु रक्षा कर डाकुची सारथी सारथी रक्षा करो के गुडो रक्षा करो मते रक्षा करो सारथी अरे तू आसे मु डाकुची तो तू काहे सेमिति होउछु के कौडे अछि मते रक्षा करो सारथी गोटाए नारीर कंठस्वर हाँ जंगल भितरे नारीटा विपदरे पड़िछि। हाँ खूब जोरे चित्कार कर डाकुची किए कोठी अछ मते रक्षा कर
ସାରଥୀ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବ ସେ ଝିଅଟା କିଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବାଟା ଭଲ ହବନି। ମୋ କହିବା କଥା କଣ କହିଲ ହଁ। ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଆମ ବାଟରେ ଆମର ମୃଗ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ଦେଖିବା ସାରଥୀ ରାଜାର ଧର୍ମ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ହଁ ଆରେ ଜଣେ ପ୍ରଜାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଜାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ରାଜାର ଧର୍ମ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ସେ ଝିଅଟା କିଏ ଡାକୁଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ମତେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନଟି ଭଲେ ହୁଅଟେ ଯାହା ଯାହା ମାନଟି ଭଲେ ହୁଅଟେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋରଟି ଭଲେ ହୁଅଟେ ଶୁଣୁଥିବେ ମନ ଦେଇଟି ଭଲେ ହୁଅଟେ ବାପା ମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ସାରଥୀ ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଛି ଜଣେ କିଏ ବୀର ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଜବରଦସ୍ତ ହସ୍ତକୁ ଧରିଛି କହିଲେ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ତମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଆଜି ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। କିଏ କରୁଛ ରକ୍ଷା କର ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ମୋ ରଥରେ ବସାଇ ତୁମକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋରି ହାବୁଡୁ। କହିଲା ହାବୁଡୁ ଇରେ ହାବୁଡୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କହିଲା କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ମୋରି ହାବୁଡୁ। ଧନ୍ୟରେ ତମେ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପଣ ରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛି। ଆରେ ଆସ ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନା କୁଞ୍ଚିତ କେଶାବାରେ କବି ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ ଗୋଟାଏ ପଦ ଚାଟୁକ୍ତି ମାନଭଞ୍ଜନ। କୁଞ୍ଚିତ କେଶାବାରେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଆସରେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଆସରେ କୁଞ୍ଚିତ କେଶାବାରେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିତ କେଶାବାରେ কুঞ্চিত অদশেরু সোনা রসে অদশেরু সোনা রসে হ্যাঁ সোনাহি বন্ধুরে কুঞ্চিত পেশাবারে ঘুচি ঘুচি। হে সুন্দরী হে জবাধরী হে মীন নয়না হে গজগমনি ମୋ ଗଜଗମନି ନୁହେଁ রহ হে চারুশিলে ହଁ তবে কোন মো সাথে জীবনী ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ সখী না। মার সরে মার না রেশর নাঙ্গি বড় না ମାର ସାରେ ମାରେ ନା ବସି ବସି ମାର ନା মার সরে মার না রেশর নাঙ্গি বড় না ମାର ସାରେ ମାର ନା ବସି ବସି ମାର ନା আসবারে প্রীতি সরে রস জল মধ্যরে অবগাহী সখীরে বিম্বাধরী সখীরে নববারী জাখিরে কুঞ্চিত কেশাবারে ঘুচি ঘুচি ଆସରେ কুঞ্চিত কেশা কলে আস সুন্দরী ଆସ এবে ଦେଖ ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛ ହଁ ମୁଁ ବି ରହିଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତମର ମନ କଥା ତୁମ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ କଥା କହିବ ହଁ ମନ କଥା କହିବି ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ତୁ ନାରାଜି ହବ ହଁ ତାହେଲେ ର ର ର ଜବରଦସ୍ତ ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଯେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମୈତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ। ଜଣେ ଭାଇ ଆଜି ଭଉଣୀକୁ ଚାହୁଁଛି ବିବାହ କରିବ। ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା କହିଲା ହେ ମହାଭାଗ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମତେ ଇଏ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର କବଳରୁ ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ସମ୍ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦକ୍ଷ କହିଲେ କଣ କରିବି କେମିତି ଏ କନ୍ୟାର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ମା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ସରକାର କହିଲେ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନାରୀ ଜାତି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଅସମ୍ମାନିତ ହୁଏ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛି କହିଲା ହେ ମହାଭାଗ ହଁ କ୍ଷମା କର ଧୀର ଭର ହେ ବିଦ୍ୱାନ ହେ ଭଦ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧରୁଛି ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି
ये दुष्ट कबलरू आपण मते एबे रक्षा करंतु हे वीर पुरुष जनक क्रोधान्वित हो गले बोले हे दुष्ट रक्षा के करिब तोते रक्षा करिब तोते आगे हाँ आगे आगे बोले रक्षा के करिब तोते रक्षा करिब तोते अरे दूरा सारा अभी तोते बसी देवी समान मनीरा बापा जहाँ पुराण कही युद्ध होती अश्वकर्णक सहित युद्ध में परास्त करी से कन्या सरला को नहीं दक्षिणाज्ञा चली जगत जननी माँ अजनी संभूता सीता पाखे पहुँची गले कहले माँ तमें हूँ मोर बड़ माँ मु तुम पुत्र आज ये जो कन्या को मारी तमें तार प्राण को रक्षा कर तार समस्त सुरक्षा तुम पाखे आज रहिबो ये कन्या को नहीं सीता माँ को पाखे छाड़ी दे चली जाइछन्ति माता सीता को पाखरे अछन्ति ये कन्या येने देवर्षि नारद प्रभु नाम गाई गाई चली हाँ नाम को केमिति गाउछन्ति धन पदटी भजन गा तापरे बाणी की विश्राम दबा कथा सारिबा छिड़ी बात्रे गुण माया दिले नहीं अच्छी बा मिक्सचर देना डे मिक्सचर दे भल खाका लगे हे बोनिस का भजरे
ବଡ଼ ଭୂଷଣ ମୋ ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଏବେ ହେବ ଆଲୋଚନା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରି ଥିବେ କର୍ଣ୍ଣ ସହଜେ ବାଳିକା ମୋହି ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ସେମିତ ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି କରୁଛି ଆଲୋଚନା ବାପା ମାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଜାଣିଲେ ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ ଆଜି ଯିଏ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରିଛି ସେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏମିତିକି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ହେଇଥାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଇଥାନ୍ତି ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ନାଗ କିନ୍ନର ସେ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ କି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଭଗବାନ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦଶରଥ ତନୟ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦରବାର ଲାଗିଛି ବାପା ରାମ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁନି ଜଟାଜଟ ବିମଣ୍ଡନ ମସ୍ତକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦରବାରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସନରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ସିଂହାସନରୁ ଆସି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ମହାଭାଗ ହେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାସ୍ୟ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଆପଣ ଆଜି ଅସମୟରେ ଆସିବାର କାରଣ ଅଛି ଆପଣ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ କଣ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସାଧୁ ବାବା ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି କରୁଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଟେକି ପାଣି କରୁଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧ୍ୟ ମତେ ପୂରଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ମହାଭାଗ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ମୋର ଦରକାର ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର କନ୍ୟାର ଖଦିତ ନଷ୍ଟ କରିଛି ତାର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ନା ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ହଁ ହଁ ସେ କିଏ କଣ ତାର ପରିଚୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଅଛି ତାମାନେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ହଁ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଫଳ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ କିଏ ମହାଭାଗ ଅବିଳମ୍ବେ ତା ନାମ ମତେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ସେ କିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ରାତି ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଆପଣ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେଇ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ତା ନାମ ହେଉଛି ତକ୍ଷରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲ ଭରତ ପୁତ୍ର ସିଏ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ଅପକର୍ମ କରିଛି ନା ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଏବେ ଏହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବି ମୁଁ ଦେଖିବି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରରେ ତାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମହାମୁନି ଟିକେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଏ ଦରବାରରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତା ଗଣ୍ଡି ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେବି ରାମ ଭଗବାନ ଯାଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ପୁତ୍ର ପରା ମା ପାଖରେ ମାର ପଡ଼ତ କାନି ଅଭୟ ବରଦାଇନି ମା ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବେ ତାକୁ କିଏ ବିନାଶ କରିବ ମାଙ୍କର ପଣତ ତଳେ ଶ୍ୱାସ ନେଇଛି ରାମ କହିଲେ କଣ କହିଲ ଦେବର୍ଷି ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ସୀତା ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ତା ପାଖରେ ପୁଅ ବଡ ନୁହେଁ ତା ପାଖରେ ବଡ ହଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କାରଣ ସେ ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସୀତୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ताकू आनिबी आ आपणकर सम्मुख रे ताकू दंड विधान करिबी एई कथा चिंता करी करंती गो मन मो सीता देवी निकटे प्रवेशिले जाना देखि करी सीता देवी आश्चर्य होइले शुण स्वामी मोर बोली न बोलिले जगत जननी माता सीता रही आज्ञा भगवान श्रीराम पहुंची गले डाकिले कहले सीता सीता स्वामी सीता तमे तक्ष को आश्रय देछ किंतु कहीं तमे कौन जान मैत्रेय मुनिकर कन्या पालित कन्या सरला तार जीवन को से नष्ट करेछि लंपट से दुश्चरित्र मो राज्य रही गोटे कन्या प्रति असद आचरण करिछि मते ताको दियो एबे मु ताको विनाश करिबी साधु बाबा राजदरबार अपेक्षा करिछंती सीता मो कथा रक्षा कर मु तुमर स्वामी तमे मोर स्त्री मु सत्य करिछि आपण कथा मु रक्षा करि पारिबिनी तामाने तम पाखे कोन तुम सत्यता एते बड़ हो गला तुम स्वामीर सत्य किछि नुहे ना किंतु तुम स्वामी मुनि पाखे सत्य करिछि आज जेमिति होना कहीं मुनिकर हस्ତରେ ताकू नहीं समर्पण करी कह सीता तुम पाखरे तुम सत्य बड़ ना तुम स्वामीर सत्य बड़ जे पर्यंत मोर जीवन थिबा मु से पर्यंत केबे से पुत्र को छाड़ी पारिबे सीतया तमे अबुझा हुओनी मु तुमर स्वामी तमे मोर से प्राण प्रिया पत्नी रावणपुर रे स्वामीर सम्मान को रक्षा करने को जाई तमे पूरा अग्नि परीक्षा देथिलो मु सेही स्वामी तुमर तमे पूरा निजे कहिथिलो स्वामी हेउछि नारी जीवन रो सबुठार बड़ देवता आज कह तमे मो सत्य रखिबो ना रखिबो नाही जेते प्रकार कहिले मध्य मां सीतांकर मुखरे सेही गोटिए कथा मो सत्य को मो रक्षा करी मो पुत्र बध को मु आश्रय देबी जदि स्वर्गरु देवता माने आसंती मो पुत्र आ मो पुत्र बध को से मो ठार कदापि नहीं पारिबे नाही किंतु बापा राम भगवान सत्य करिसंती रामचंद्र कौन करिवे पत्नी पाखरु हारि के पळि आसीबे ना बोले ना वंशर नियम वंशर परंपरा मते आज रक्षा करबा पई पड़िबो कहले रघुकुल रीति गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज कहले रघुकुल रीति सदा चले आई न जाई परवचन न जाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम रघुकुल रीति प्राण जाई परवचन न जाई राम सिया राम जय जय राम सिया राम लक्ष्य दियंतु मोर विद्वान वर्ग मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल तिलक राघवेंद्र सरकार मने मने प्रतिज्ञा करिसंती रघुवंशर नियम हेउछि वचन रक्षा करिबा जेमिति होना कहीं कला बले कौशले सीता को ठारू ये पुत्र को नहीं आज साधु कर हस्ତରେ समर्पण करिबी हे बोले सीते एबे भी समय अछि इष्ट स्मरण कर आउ दंडे मात्र तमे मर्त्य धाम रही पारिबो नाही आज तुम पाई सही समय आसिला सेटा होची शेष समय एबे इष्ट स्मरण कर जगत जननी माँ अजनी संभूता जनक नंदिनी चिन्मयी आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी सीता माता श्रेष्ठ स्मरण करिसंती कहले प्रभु मते आपण विनाश करिवे आपण निज हस्तरे जहाको रक्षा करथिले जहाको दंडे छाड़ी के आपण रही पार नथिले रावण जो दिन मते लंकापुर को नहीं गला से दिन आपण केते भल्लुक मर्कट मान को सांगर नहीं
मत रक्षा करने समुद्र सेतु बंध बांधी आपण मो निकट को जाइथिले आज आपण कहउछंती मते विनाश करिवे स्वामी हस्तरे जे जदि गोटे स्त्री मृत्यु हुए जीवन मोर सद्गति प्राप्त हो जीव कहीं जानते स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहले नारी मानकर स्वामी ईश्वर नारी मानकर स्वामी ईश्वर स्वामी का चारा स्वर्ग गिरह स्वामी का चरण स्वर्ग लक्ष्मी सदापति व्रतार संगीने लक्ष्मी सदा व्रते व्रतार संगीने स्वामी प्रीतिया पवर्ग गिरह स्वामी बापा मान धार धार लुह झरी जाउछि श्रावण मास वर्षा भली अभारित सुधार कांदुछंती माँ जगत जननी सीता टप टप लुह गुड़ाक से भूमि उपरे पड़ुछि जड़े स्वाधी पतिव्रता नारी जहाँ जीवन में केबे से मंदिर को जाई नथिले केबे कौन से देवता को पूजा कर नथिले स्वामी को इष्ट भावी तांकरी चरण जे मनोनिवेश करथिले आज स्वामी हस्तरे नारीर देहांत हब कहले प्रभु मोर इष्ट तो सही जहाँ को दंडे छाड़ी मो बंची पारे ना ताक व्यतीत आउ कहा ना तुंडरे धरिबी प्रभु मोर श्री होउछंती इष्ट कहले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम सतीप पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मंगल दर्शन राजा राम पतित पावन सीताराम दर्शन राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव कहले प्रभु से सीतार प्रिय प्रभु श्रीराम होउछंती मोर इष्ट तांकरी नाम तुंडरे उच्चारण करुछि आपण मते विनाश करंतु बापा माने रामचंद्र गोटे स्वर धरिछंती जगत जननी सीता माँ को विनाश करबा पाई देखंतु आज्ञा बापा माँ को भीतर जदि द्वंद्व हब समाज निम्नगामी हो रसातलगामी हो जानिले स्वर्गर समस्त देवता माने कहले अरे हे ये तो बड़ असुविधा हो गला वेदपति ब्रह्मा देवराज इंद्र परम पिता नारायण ये समस्त आसी मर्त्य धाम प्रवेश हेले बजरंग बाली वीर हनुमान महाराज प्रभु को पाखे छिड़ा हेले प्रभु को पाद दुईटा को धरले कहले प्रभु आपण कौन करुछंती से पूरा माँ आपण जानी पारनती माँ को विनाश करेंगे ना प्रभु आपण सेमित करतुनी रही जातु वेदपति ब्रह्मा पृष्ठभाग छिड़ा होकर डाकिले कहले श्रीराम प्रभु आपण रही जातु आपण एते बड़ कर्म केमिति करबा को जाउछंती सत्यर प्रतीक होउछंती राम राम अवतार 10 अवतार भीतर श्रेष्ठ मत्स्य कश्यप वराह नृसिंह वामन तो ना विचार करिबा तो दोषी की हां दोषी साब्यस्त कराइबो ठीक अछि आपण विचार करंतु वेदपति ब्रह्मा कहउछंती कहले प्रभु जेते अवतार विश्व रे अछि सबुठार श्रेष्ठ अवतार होउछ राम अवतार काहे कि आज्ञा प्रथम अवतार होउछंती मत्स्य अवतार आपण मानकर वैज्ञानिक डारोइन थियोरी रे प्रमाण कले मीन अवतार हेले भगवान जल भीतर रहिले जल छाड़ी के बाहर को आसिले हरियमत सत तापर अवतार है कश्यप अवतार कैंच अवतार पानी भीतर रहिले ऊपर को आसिले हरियमत सत किछि करि परिबेनी आसिले आज्ञा मत्स्य कश्यप वराह अवतार चारिटा गोड़ जंगल भीतर बुलिले मांस खाइले सत्य धर्म न्याय को वर्जन कले प्रभु को द्वारा कौन सिद्ध कार्य हो पारला नहीं मत्स्य कश्यप वराह नृसिंह चतुर्थ अवतार हेले नरसिंह बापा अधे मनीष
ଅଧେ ସିଂହ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଦିଟା ଅବତାର ତଥାପି ମାନବିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି। ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ। ବାମନ ହେଲେ ଖର୍ବକାୟ ଶରୀର, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଦ, ଛତାଟିଏ ହାତରେ ଧରିଥିବେ, ଠୁକୁ ହେଇ ଚାଲୁଥିବେ, ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ। ହାରେ କାଟେ ମାରେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଆ କଲେ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିନାଶ କଲେ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରକ୍ଷା କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲାନି, ଧର୍ମର ବିକାଶ ହେଲାନି। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେବି। ସେ ଅବତାର କଣ? ରାମ ଅବତାର। ରାମସ୍ଥୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରରେ। ତୁମରି ନାରେ ସକାଳ ଆରଠ, ତୁମରି ନାରେ ଦିନ ସାରେ জয় জগদীশ হরে।
आरंभ तुम्हारी नाय तुम्हारी नारे दिन सरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे ହଉ ମୋର ଧୀର ବର ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଏବେ ହେବ ଆଲୋଚନା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ରଖିଥିବେ ଲୟ ଅଭିନା ଦାସ ଝିଅ କରୁଥିବେ ନୟ ବାପା ମାନ କଥା ସାରିବା ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦବା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ କୁମ୍ଭ ମୁନିଙ୍କର ଲେଖା କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ ରାମାୟଣ ତ ଆଜ୍ଞା 108 ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣେ ଜଣେ ଗାୟକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ପାଲାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି ଯେତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେତେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଇଲେଣି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବହି ହୁଏତ କେତେ ଜଣ ମାତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଯୋଗବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଲେଖା କୁମ୍ଭ ମୁନିଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ କଙ୍କିଳ ରାମାୟଣ କଙ୍କ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖା ଏମିତି ଅନେକ ରାମାୟଣ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ କଥା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମୁନିଙ୍କର ଲେଖା କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ କଥା ସେଦିନ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କର ଶପଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆସନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହିଁ ମା ଏବେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନା କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆପଣ ଧର୍ମର ଅବତାର କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅବତାର ମାନବିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏଣେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାମାନେ ଆପଣ ଏଥର ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ से पुत्र कुंभधर तार सतीत्व नष्ट करने समय भरत पुत्र तांकर जीवन रक्षा करते सतीत्व रक्षा करने सत्वे से ताकू विवाह करती सरला ओहो तामाने सत्यटा मु एपर्यंत अज्ञात थिले सत्य ऊपर न जानी सत्य करिसंती ठीक अछि सेवकरे मिथ्या कहिछि कुंभधर सरला को डका गला मैत्रेय मुनि उपस्थित अछंती सरला आसी समस्त कथा कहिले कहले हो पिता मोर जीवन को रक्षा करिसंती यही राजपुत्र राजकुमार आज मोर जीवन को रक्षा करिसंती मोर सतीत्व को अक्षुण्ण रखिसंती मोर सतीत्व जे नष्ट करिछि ताकू ही दंड विधान करा जाऊ जे प्रकृत दोषी से ही दंड पाऊ निर्दोषी लोक दंड पाइले प्रकृतिर विरुद्धाचरण हुए देवता माने ताकू निश्चित ता प्रति दंड विधान करंती
तेणु निर्दोषी को दंड न दे जदि आप दंड देवाई चाहते दोषी की दंड विधान करंतु। बापा माने संगे संगे मैत्रेय मुनि निजर भूल पाई अनुतप्त हेले एवं भाविले कहले जो पुत्र मो कन्यार प्राण रक्षा करिछि मु सेही पुत्र को विनाश करिबा पई जो प्रतिज्ञा करी भूल करिछि सेथि पई हे प्रभु श्री राम आपनकर पाद तले ए अधमा जे क्षमा मागुछि क्षमा कर धर्मवता क्षमा कर मोते क्षमा कर मोते जानी मो अपकर्म हरि अछि के हे भगवान सत्य धर्म न्यायर प्रतीक जानी जे अपकर्म करिछि आपण सेथिपाई मते दंड विधान करंतु। मुंडटा को पाति देइछंती मैत्रेय मुनि रामचंद्र डाकिले कहले शांत हुओ मुनिवर शांत हुओ आपण जानतु निज हाथ रे से कुंभोदर को दंड विधान करंतु आउ अश्वकर्ण को मध्य दंड विधान करंतु आपण जानतु। सेई दिन बापा सेई कन्या राजप्रासाद रे बधु होइक रहिला भगवान श्रीरामकर पुत्र बधु भरत महाराजकर पुत्र बधु भगवान श्रीरामकर पद सेवा करी जे निजर जीवन को कृतार्थ करी सेदिन आत्मा सद्गति प्राप्ति होइथिला सेई कन्या सरला सबुदिन पई ता आत्मा सद्गति प्राप्ति हो जाइछि भगवान कर चरण को से स्पर्श करिछि जे पाद पद्म को पाइबा पई जोगी ऋषि माने सिद्ध साधक माने जुग जुग धरी तपस्या करती आज से पाद पद्म को सरला नामनी एक कन्या बारंबार स्पर्श करी निजको भाग्यवान मन करिछि तेणु से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र आजिकार पालार दर्शक दर्शिका महोदय महोदया मानकर सर्वारिष्ट खनन करने संगे संगे अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मो बापा मानकर भाई मानकर सर्वस्वी काले कल्याण करंतु समस्त को दीर्घायु करंतु समस्त मनस्कामना पूर्ण हो अनुष्ठान दीर्घजीवी हो प्रत्येक वर्ष एमती प्रभु नाम चली था शस्य श्यामला धरित्री हो उभय पालाचार्यंकर भगवान बलभद्र देव मंगल करंतु कल्याण करंतु सर्वे बोल प्रेमानंद कबार हरि बोल गुणीगण भूषण मो शुणुले रही मो भाइया मन कहली बुझाई पंडित मंडली पछे रहीगला अली अनुकूल टंका एवं शीघ्र जाऊ मिली अनुकूल अली टंका शीघ्र मिली गले लक्ष्मी प्रिया बसा घरे चली जीव भले भरत बाबू पासे यही निवेदन शीघ्र बापा अनुकूल करंतु प्रदान मौसा आमर कुआड़े गले अच्छी आगे अनुकूल आणतु अनुकूल आनिले पाला बढ़ेबा ए भाई अच्छी प्रभु नारायण सर्वारिष्ट खनन करंतु शरीर आरोग्य रखंतु दीर्घायु करंतु सर्वे बोल आनंद कबार हरि बोल हौनी के दिन जन शरण रक्षण महाबाहु दिन जन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागरे पीर दरबारे हरि बोल हुड़ हुड़ी दियो ये विश्वर दुख दूरा हे सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।